एनएचपीसी टिस्टा स्टेज V विद्युत परियोजना प्रभावित सिक्किमको सिङताम जिल्लामा पहिरो गएको छ। उक्त पहिरो एनएचपीसीको स्टेज 5 पावर प्रोजेक्ट रहेको ठाउँमा भएको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय मानिसहरूलाई सचेत गराइएको छ। मंगलबार बिहान पूर्वी सिक्किमको सिङतामको दिपु डाँडा नजिकै बालुताडेमा एनएचपीसी टिस्टा स्टेज V पावर हाउस नजिक पहिरो खसेको छ। यसले एनएचपीसी टिस्टा स्टेज V पावर प्रोजेक्टमा क्षति पुगेको छ। धेरै ठूला ढुङ्गा र रुखहरू खसेको देखिएको छ। पहिरोले एकातर्फ जलविद्युत योजनामा क्षति पुगेको पनि छ। खोलाको चाप पनि बढेको छ। उल्लेखनीय छ कि यस महिनाको 9 तारिकमा सिक्किमको सोरेङ क्षेत्रमा 4.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। यसै भूकम्पको साइड इफेक्ट हो कि भनेर सम्बन्धित अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तर विज्ञहरूले सिक्किमका पहाडी क्षेत्रमा बारम्बार पहिरो जाने चेतावनी पनि दिएका छन्। তিস্তাতে প্রচুর পরিমাণে বাঁধ দিয়ে হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে এবং সেই বাঁধে সারা বছর ধরে জল ধরে রাখা হচ্ছে। ফলত আগে যে উচ্চতা দিয়ে তিস্তার জল প্রবাহিত হতো তিস্তার খাতে, এখন তার থেকে অনেক বেশি উচ্চতায় জল ধরে রাখা হচ্ছে সারা বছর ধরে। এবং এই সারা বছর ধরে পাহাড়ের দুই ধারে ক্যাপিলারি অ্যাকশনে শিলাস্তর জল ঢুকে নরম হয়ে থাকছে, আলগা হয়ে থাকছে। আর বর্ষাকালে যখন অতিরিক্ত বৃষ্টি হচ্ছে তখন এদিকে বন ধ্বংসের একটা ব্যাপার রয়েছে। এসব নির্মাণ কার্যের জন্য বন ধ্বংস হয়েছে। পাহাড়ের শিলাস্তরের ধরে রাখার যে বনের যে ক্ষমতা ছিল সেটা নেই। ফলত এখন এই রাস্তাটার তলাটা আলগা হয়ে গিয়ে সমস্ত রাস্তা শুদ্ধ নিচে বসে যাচ্ছে। ফলে রাস্তার অস্তিত্ব। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 50 लाख अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 24 अगस्त। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग।